Hello guys, magtanom na punta sa atong gisidling nga pichay. Ang among gibutangan is plastic lang kay nindot nito katong itom nya. O palit pa man. So kanina lang for the meantime. O dara guys, o. Sakto lang akong gisidling guys nga mga transfer siya. Napod ang bata guys, o tabang-tabang po siya mix-mix sa dagami nga among kinuha nga gikan pa San Miguel o ang kuan yuta. Gimix na ko ng yuta og dagami dayon akong gibutang sa cellophane. Then ana pa ibutang ang sidling nga pichay. Kaning nailamping guys ako nang punon og butang og tinanom nga pichay. Anam-anam lang pud ang pagmix na to ating aring dapita kay gamay ra man pud ang atong sudlanan, mao ra man ning atong gimix kan. Kay niagi arang daghanan nagkabuang intong tagtanom pud in taon. Pero okay ra guys kay sige sa may harvest oy. Sagol og sinabaw o gisaba. Okay na kaayo. Oh, hapit na sad mapuno ang lamping. Nagkahuman ani, ana sa tataman magbutang og tinanom na to. Mangita pataglaing katamnan, either dugangan ning lamping or asa ba itanom ning pichay. Okay, wala naman ni natiwas gahapon sa hapon kay daghan na pong lamok. So niundang nako og karon nagitiwas og di ara nahuman in taon.